आज गोटे पवित्र दिन है सेटा हूँ कोशल बाहिर कोशल कोशली कवि वाल्मीकि इंद्रमणि साहूर जन्मदिन है। आर ये बोधे आम आज के 7 दिन हेलान विभिन्न वक्ता मान को लेकर कोशलांचल साहित्य संस्कृति परंपरा एंता केते कत कथा आलोचना करते विद्वान मनुष्य मान भी आए न समस्ते निज निज दीदीपद कथा कहते जाऊन एवं समस्ते गोटे गोटे कथा एंता गहिर भीतर के ढुकई नौछन जेनटा कि आम हुरी पाइबाटा बढ़े मुस्किल है बढ़े काठिकर पाठ है। इसलिए आम जानीपारूँ जे ई माट आर ई माटिर जेन गोटे ध्वनि गुण अच्छे ये काण है समस्ते बर्तमान जहाँ के देखुँ अधिका लोग कहन भाषा भाषा साहित्य जदि बंची आमर उलगुलान मूल उद्देश्य आम पालन करें आम जानीपार्मा जे आमर भाषा मजबूत थे आमर संस्कृति मजबूत अच्छी बोल किंतु समस्ते टी भावी देखूँ आर थे चिंता कर देखूँ खाली जड़े नुहे आजिकल समस्त विद्वान मंडली को विनम्र नवेदन करमी से माने भी निघा करूँ इतिहास तो सब परिवर्तन इतिहास तो परमानेंट रही नहीं पारी तार तो परिवर्तन होते लागे आमे भी से इतिहासकार मान को भी नवेदन करमा जे से माने विचार करूँ जे कौशल इतिहास क्या करी भटा के फुटी नहीं पारा केन हजिगला किए बोलते रामायण जुगु किए बोलते महाभारत जुगु केन जुगु हजार हजार संख्या लगुचे लाख लाख संख्या लगुचे आम समस्ते कहूँ जे कौशल सभ्यतार कौशल संस्कार कौशली भाषा कौशली संस्कृति कौशली ध्वनि विज्ञान इटार सबुतिर मूल्य आम गोटे कथा के निश्चित विचार करमा जे जेन अंचल ध्वनि गुण पारंगम बा ध्वनि वैज्ञानिक माने तांकर सिद्धांत के अटल रखीचन से जगह मान को भाषा सेतकी मजबूत हेसी भाषा सेतकी प्रशस्त हेसी एवं से भाषार संगे जोड़ी थी जासन अनेक प्रकार संस्कृति अनेक लाभ पाइसी अनेक संस्कृतिर संस्कार भी हेसी एवं धीरे धीरे तार निजर परिचय आर अस्मिता मध्य प्रकाश पाचल जासी आम ये कथा के जब विचार करमा सब विद्वान मंडली विचार करूँ जे ध्वनि विज्ञान बोले काଣା है पहला भाषा कि पहला शब्द पहला जब शब्द जदि अच्छे बोले आम आर भी गोटे कथा चिंता करूँ पिंड आर बनवार मोर कहबार एकमात्र कारण ये कौशल बाहीटा केते पुरातन आमर संगे जुड़ी होकर जेन मैंने अच्छन अन्यान्य नाच गाँ धरिकी जेन मैंने बचुन तांकर इतिहास संगे मेल खाएबा काए एवं आम जब विचार करमा जे आमर इे जेतकीटा पहाड़ पर्वत अच्छे एंता गोटे पहाड़ पर्वत आम देख पार्मा काए जेन पहाड़ पर्वत न कि खोल नहीं न गुफा नहीं न इटा कहबार मतलब है जे गुफा आर भटा टिकरा ये दुईटार भितर जुड़े शब्दध्वनि पार्थक्य रही है जुड़े भेद अच्छे से भेदटा के जानला केन माने भारत के जिते बेले द्राविड़ नहीं आसी थी किंबा आर्य मानकर आगमन नहीं होते सेते बेले भारत बोलवा राज्य निश्चय थिला एवं यदि भारतर ना काण थिला जदि भारत आर्यावर्त जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्ष बोलिकी जदि आम कथाटा शुणुमा बोले आर्य मानकर आगमन परे त्रेता युगरू ही आरंभ है बोली आम समस्त विवेचना करेतु भारतवर्ष ना सब पर संस्कृत लेखा अच्छे किंतु जदि भारत भितर ये माटी भितर जदि अन्य संस्कृति संस्कार नहीं थी खाबार बसबार रहबार जदि सुविधा नहीं थी इनके केन लोग कहाँ कर आएबा इटा प्रथम प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है इन लोग केन्ता केन्ता करी जेनटा के आदि बोलूँ आदि पुरुष बोलूँ ये लेन थिला ठानु लेन छिड़ा पर्यन लंगुरु ठानु कपड़ा पिंधा पर्यन खोल रे बास कर लोक मैंने रहबार लोक मैंने घर बसा करवा पर्यंत ये सेतकी दूर तक ये बिना ध्वनि रे इमान माने एतकी अग्रगति तो नहीं करी मोर इन कहबार को मतलब भावुँ कौशल सभ्यता संपूर्ण भाव में भारतीय खोल सभ्यता जेहेतु ऋग्वेद गोटे श्लोक अच्छे सेटा विद्वान मान मंडली मान दायित्व छाड़ दि जाऊँचे गोटे ऋचा अच्छे बेले 103 अच्छे सेटा से ऋचा के आपण मैंने जी से लेखाही जे कैमूर बा कुबायुर बोली कैमूर और कुबायुर जो अर्थ मान कैमूर बोले काना बा कुबायुर ये जुड़े ना दि जाइए जुड़े श्लोक जुड़े जगार ना अच्छे इटा के खुजानुरा जो जाइए समस्ते कहूँ जे कुबायुर हेले बोले गुफा पुत्र मानकर राज्य
तार अर्थ जेन मैंने खोल मान को रोचे खोल पर्वत खोल मान को जेन मैंने बसवास करते राजरा हूँ ईटा अतएव भारत एड़े भूखंड भितर आमर जेन कुशलवाही अच्छी ये कुशलवाही पपंगा ठानु आरंभ करी जो हरिशंकर ठानु आरंभ करी भीमपा ठानु आरंभ करी छोट काटिया जेन पारवा चूड़ा खाई मोटखाई पर्वत ठानु आरंभ जहीं जीवे जहीं पर्वत अच्छे ताही 2 4टा 5टा 10टा खोल अच्छे ही अच्छे अतएव जदि एते खोल अच्छे मैंने इन धनीर कथा भी बुझीचन आर समान आमे आज पर्यंत जो लोग से गोटे कथा कहन जो हरे बाबू ये संस्कार काण अच्छे जे तु एतकी तुड़े एतकी तु संस्कृति के माड़ी बोच नब सभ्यता एतकी आगे गलान टे इति मिसमा तु ये गोटे मोर बुआर माँ बो हेटा बुआ माँ के छाड़ी कहीं जाइए तार अर्थ है आउ टे शुद्ध कले बापा ओ माँ तार अर्थ कौन है बापा वायु पानी ओरे ऊर्जा माँ रे माटी आर आरे आकाश ये पंचभूतटा तार प्राण है बोलिकी से धरीचे देखो ये ज्ञानटा पाइला केत गुफारे जो रही अंतर्ध्वनि जानी अनाहत ध्वनि के सोरी कर कारण तार जहाँ नहीं पिंडे ताहा नहीं ब्रह्मांड मोर एकमात्र कहबार मतलब है ये ध्वनि विज्ञान जेने ज्ञान अर्जन करिछि एवं जेन जगार जलरू बड़ निशान जहाँके भूमि दुंदुबी बोलिक कहगला पछे तापर छाट टिके सान करदेला के निशान है माटीरू टिमकिड़ी जन्म है आकाशरू ढोल जन्म है जुएरू तासा जन्म है आर पवन मुहुरी जन्म है एंता जदि ध्वनि विज्ञान जेन ध्वनि विज्ञान बलरे प्रकृति ध्वनि महाजागतिक संगीत के गोटे सीमित भाव में 5टा जगार रखीदे पारला से आगो ना आमर भाषा आगो जदि भाषा आगो बोली आम कहमा एतक भी आम नहीं जाबा एटा के गणा बजा कि गोड़ा बजा कि गंडा बजा काण है कि वेद पुराण मान को गंधर्व बजा बोलছি केनटा है ठीक है आम ये सब कथा के जो विचार करूँ आम जानूँ जे ये मैट आज नुहे मध्य प्रस्तर जुगरू ही तार संस्कार आरंभ हो गलान विनम्र भाव में ऐतिहासिक मान नवेदन करमी सब बेले प्रमाण खोजिक आम इतिहास लिखिदमा एवं से इतिहास जदि प्रमाणित नहीं ताले ग्रहण करा बोलिक बोले सेटा है बहीटा बही भितर थिबा किंतु लोकर चलन जेनता चालुचन हेनता चालुवा जेनता नुआखाई आजकल स्टेज के पड़ला मोर न कहबार मतलब है भाषा निश्चित आकार निजर परिचय बढ़ावा किंतु भाषार जन्म जेन होइछि से संस्कृति के बदले देवार भाषार शक्ति अच्छे क्या भाषा साहित्य संस्कृति मोर चाली मोर मार चाली मोर जी बहन चाली मोर खेत खला ना गाँ मोर गाड़ी गोटे ठुआ होइछे तार सब पाठ पढ़ ना काଣା केनटा उइथ केनटा डोणा केनटा 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 झुरीमुड़ी केनटा उइथ केनटा बाहरी केनटा भितरी केनटा पंचेल खुंटी ये सबू जानबार लगी हेले भाषा आगो ना से संस्कृतिटा आगो से संस्कारटा आगो बाउंस गोटे छुआ है केते प्रकार केनटा सिंह केनटा खड़का केनटा खुंटी केनटा मेढ़ा केनटा लेदा केनटा गेड़ा केते कथा अच्छे ये माटिर कथा जदि आम चिंता करमा जे भाषा बजार छाड़ी देछि जगत जगार भाषा 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 भाषी जाऊँ समस्या में किंतु भाषा साहित्य संगे संस्कृति संपर्क रखमा ये खोल सभ्यता भितर ये खोल सभ्यता भितर दिन सभ्यतार जन्म नहीं डालखाई बोलबारटा जेनटा आजकल की काण कर जे झंगरा गुटा केटे गले यार पंचवाद्य बोली ना देले आर 75टा वाद्य बजाले तार सोच नहीं आजकल तो आर नहीं कही हबार न आज्ञा ट्रेंगो बंगो भी बाजलान आमे आर क्या बोली कहमु आमे आमे जेनता कले भी दी पा पसके घुची रहमु क्या करी बोले बड़ी पैन है गरेल धुका के संभले पारमु किंतु मन रखबा पड़वा जेटा संस्कार विकास होची संस्कृति रे विकास होची कि संस्कृति रे विनाश होची किए रेकमेंड करवा किए आमको केनठान के नहीं आमको माथे बरका बिल्कुल नहीं आमर बुआ हजा जेनता चली आइले जेनता चली से चलन के आम के शिखमा नुआखाई चिंता देखो नुआखाई चिंता जदि आम करूँ 3 थाकिया तिहार नुआखाई आगो गोटे सप्ताह बंधु बांधव टे नुआ कपड़ा चाउल दाल घी धरिकी आम तिहारी जाऊना पासिरी देला सेटा गाँ से गोटे निए बेहरान करके कहला कार केन्ता खंज अखंज रे बाबू कथबार्ता किए आला गला
आम 5टा कथा होचुना सेटा भी भूलीगला नुआ किए केन्दा कर खाइल पचरा उचरा किसी नहीं खाई पाई कर हाथ धोई सड़क के बाहर केन्दा ठीक चलला तो एंता उश्वास कथा थी आम संस्कार बचवा इथे क्या साहित्य सृष्टि हो पारबा भूमि पूजन जन्म माटी के जिते बड़े प्रत्येक तिहार सबू तिहार रे आमर जन्म माटीर कथा कहूँ ई कोशल माटीर स्पंदन कथा कहूँ कारण सब सृष्टि तत्वर एक नंबर नियम है कंपन बिना सृष्टिर कल्पना असंभव कंपन बिना जो सृष्टि असंभव बोले जीव केन्टा के संभव हो पारबा अतएव करके से महामनीषी माने से आदि पुरुष माने आमको हाथ धरे देले जे आए ध्वनि विज्ञान सिद्धांत के आए जे प्रथम रे कंपन के बजाय रखबार लगी बजा गजा किछिटा बनाले सर्वप्रथम रे 5टा बजा बनाईगिरी तारपर आजके धीरे 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 केन खैरन लगवा केन खैरन नहीं हुए केन एक फटकाटा केनटा खाट तलटा केनटा कान पाखटा एंता करे वाद्य यंत्र मान बास्तिल गला भारत वर्षर भितर जेतकी जाकर अंचल अच्छे एपरी कौन सी अंचल नैन जेनटा कि एते प्रकार बजा तार ठान थीसी एते प्रकार बजा थिबार बजा कहीं नैन खाली गुटे न अंचल कोशलवाही जेनटा कि खाली खाली खैरन दिया जे बजा कहमी संप्रदाय कहमी रंगी पूर्तन कहमी उदंड मुर्दुम कहमी मर्दल कहमी कहते जीवी न हेन्ता बिना खैरन जदि कोई ढाप कहमी गुड़का कहमी एकतारा कहमी गोपी यंत्र कहमी आर काण काण कहते जीवन डोल निशान तासा ये खैरन नहीं लगे खैरन नहीं लगले ध्वनि विज्ञान रे एति ज्ञान थिला जे तार ज्वलंत प्रमाण होचे ना मान देखुन आपण माने गुरुत्वपूर्ण भाव टिके दृष्टि देवे जे ना मान मध्य केन्ता आमे बोलुछु धुनकिल आर गोटे अंचल बोलते धन कौड़ी तार इटा धुन ध्वनिर गुण आर गोटे है धन किमा कोई काना जाना है आमे कह घुब घुब करूला घुब कुड़ू से माने बोले धुड़ुकी धड़ धड़ करूबारू माने केन ठान केते पार्थक्य देखुन आमे घुब आमे जे निशाण तांकर नहीं न तांकर निशान आमटा निशान तो प्रत्येक शब्दर उच्चारण सांगे ध्वनि विज्ञान जन संपर्कित मुझे आश्चर्य गली जे प्रणाम जनामी अर्जुन पुरोहित आज्ञा से दिन कहूले ये सब खेल अच्छे रे बाबू ध्वनि विज्ञान भितर आर मुझे आश्चर्य गली मुझे शुणुली से बेले जे अनेक लोग प्रतिवाद कले आज्ञा इंग्लीश क्या कहन ओडिया क्या ना कहबार बोली किंतु से भल कर इंग्लीश कहबार लगी कारण इंग्लीश पाठुआ माने ही आज संस्कृति के आनिक गोटे मंच रे थुईदेले न लाइट लिभिगले आम संस्कृति बुड़ीगला सकाल पाके जी जेनटा से ना हेन्ता नुहे आम संस्कृति गोटे निजस्व आलोक अच्छे तार गोटे निजस्व करते कारण वायु आर अग्नि दुई को सम्मिश्रण ध्वनि जन्म नादर जन्म जदि अच्छे बोले आमर भितर गोटे वाद्य यंत्र गोटे आलोक अच्छे जेनटा कि अंधकारमय ज्ञान अंधकार के से दूर करासी एवं उत्साहित करसी ऋषभ मान को जिलारू मला पत्र सकले नवा षोड़श संस्कार विषय कहला आमे 5टा बजा बोलूँ जे बोल तुम आमको एंता किंतु तुम्हें क्या कल आर्य संस्कृति भितर कर्मकांड भितर तुम्हें 5टा व्यवहार कल कि नहीं तुम्हें भी 5 के व्यवहार कर केन्ता कर बोल घंट घंटी शंख मंत्र और ताली अस्त्राय फट स्वाहा तुम्हें भी 5 आमे बोलूँ बापा ओ माँ आमे भी 5 अतएव कहीं कम नुह आमे जब कहूँ जे प्रत्येक जगार प्रकृति पूजन हेसी एवं प्रकृति बचाबार प्रथम कर्तव्य जेन माने सेमानकर संस्कृति संस्कार सेति महान आर आमर मानकर सेटा होचे जे सबु बेले आमर प्रकृति के बचाबार लगे आमर जानी यात्रा तिहार बाहर जहाँ जहाँ अच्छे सब जाकर अच्छे आमर जीमार खाबार कथा नेन अषाढ़ आशा नहीं आम सरी जाऊँ श्रावण जहाँ थिला झाड़ी यात्रा झाड़ी देन भूदो भूमि देवता आम पूजान करूँ असीन आपण मान प्रत्येक ना मान भी आपण ताके शुद्ध करवार कौन सी दरकार नहीं एवं जहाँ अच्छे से ताके आणिकी जानले आमे जानी पारमा जे मकारू केंडा मकारू केंडा मकारू
म शब्दर आकार भितर जहाँ को नामकरण करे मकारु बोलिक आप निजे करूँ व्याख्या करूँ ताके कि मकारु के अपभ्रंश शब्द बोलिक कहबार लोक आप मुहूर्तर जवाब दे पारे जे मकारु नुहे अ उ मे जोटा म जो उच्च स्वर कही नजाल भयस यूज कर पिलार स्वर नहीं स्वर नहीं नामकरण आमे माने जदि विचार करमा ये आमर मान शास्त्र भितर एत बड़ बड़ कथा अच्छी किंतु सबुठ दुखर विषय आमर से शिक्षा दीक्षार विस्तार नहीं थी बोलिकी आम लिपि नहीं जानी बोलिकी आमको समस्ते बोले जे तुम अपसंस्कार अंधविश्वास अवचेतन चेतन अचेतन समाधि इटा बोले हूँ संस्कार आर मोर सुलस भन्नी बाजना भितर जेप्तार जंतर उपर बसिकी आम जिते बेले जेप्ता भरऊँ से बेले अपसंस्कार मानुछे परिवेश परिस्थिति नहीं किसी संस्कार भितर कलुषित हो जाइए किंतु ताके पुनरुद्धार करा जाई पारे जे मनीष केन केन तीनटा जिनस साधन करवा के पड़वा और प्रकृति स्थिति एवं परिस्थिति के संभालिक नेबाक पड़वा ये तीनटा परवर्ती अध्याय जिते विद्वान मान भितर भी जिते बड़ तर्क होइए से कथा पड़ी काण कथा पड़ीजे मीमांसा शास्त्र कही ब्राह्मण शास्त्र से कही काण जे तीनटा न बाबू मुख्य पाठ अच्छे बोला सब जगह गुजरे देला बोला ई तुम वेद वेदांत उपनिषद जहाँ कह मुझ तार मूल है तीनटा बोला आमरटा भी हेन्ता बोला ए मन के नहीं पाला जेनटा तन के नहीं हवा कहाँ हवा बुद्धि नहीं चले कहाँ बड़े ज्ञानी देखु से तीनटा काण शब्दाद्वैत सत्ताद्वैत एवं विज्ञानाद्वैत ये तीन कथा के जो कहला आम क्या करूँ शब्दाद्वैत बजा बजाऊँ इथर आम कथा अन्यटा बुझबार नहीं सत्ताद्वैत चेतन शक्ति भितर आम शरीर भितर जहाँ नहीं पिंडे ताहा नहीं ब्रह्मांडे शरीर भितर से ध्वनि विज्ञान के आम प्रयोग करुचु विज्ञानाद्वैत केन्ता करी ये शब्द के ये भितर गुंजन करा जे पारे एवं अंतर तनुर भितर के पशा जा पारे से कथा के आम चिंता करी आम तार उपर विज्ञान प्रयोग करुचु एवं सेटा सफल भी होइचु एवं अतीत बहुत कथा इतर साधित होइए जितेबाला सामंतवादर कथा उठला ये आदि सभ्यतार सब जगार जात्रा मान को धरिक जात्रा मान को अनेकरी निजे बलांगीर तो अंतत पक्षे पाटनागढ़ कथा निजे रमई देव दत्ता आसुले किंतु से भितर मध्य धीरे 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 कुचक्र आरंभ हो गला ये लोकान लोकों को धीरे धीरे खसरई करी फिर पुनः अन्य जगह बाह्य लोकों को इन प्रवेश करी सभ्यतार विरुद्धाचरण करवार लगे अनेक प्रकार चक्रांत करागला हेले किसी काम नहीं थे निश्चित अगर फिर जेनता थेला सेन्ता है तार कारण ये परंपरा ये संस्कृति प्रकृति जात प्रकृति मनीष प्रकृति के केवे नहीं छाड़ी पार से दृष्टिकोण आमको विचार करवा पड़वा जे ध्वनिर तत्व को आम विचार करी शब्द उपरे जेन प्रतियोगिता वर्तमान होची किए काए ना दबा किए काटटा आगे तो मेहर तार मकुट ना हिटी पड़वा ये जेन छाती पिटा पुटी चलुचे इथिर भितर समस्ते विचार करूँ जे से ध्वनि से शब्द भितर जागृत अच्छे कि नहीं साहित्य लेखला बेल जेन शब्द अनुसंधान करूँ से शब्द इजिली आम साधारण भाव में मुँह बाहरी बाबुचे कि नहीं कि कौन से प्रकार प्रतिबंधक सृष्टि करुँची कि आमको बनवा के पड़ुची इटा मैंने जानवा के पड़वा मुई ध्वनिर कथा इथिर के कहली जे तरंग ध्वनि प्रतिध्वनि माने ध्वनि प्रत्यावर्तन ध्वनि कंपित ध्वनि स्थिर ध्वनि गंभीर ध्वनि अल्पत्व बहुलत्व एंता बहुत प्रकार कथा कि यदि एका गोटे 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 कर निर्धारित करमा आमे भी बोलमा जे भाषा एंता है जन्म है रड़ीगिर क्या कर कहूँ रे बाबू फुसुर फुसुर टी कह आम जदि कहलूँ बोले देखुन केनता धीरे करी जेनटा अवलुप्त हो जाऊे जेन ध्वनि से ध्वनि भी भाषा जन्म नहीं समस्त को आम विनम्र भाव में कहमा जे भाषा सब बेले ध्वनिर अधीन जेहेतु पाठ पढ़ला बेल भी आम स्वरवर्ण पहला पढ़ुचु तारपर जदि व्यंजन हो स्वरवर्ण धनात्मक गुण से धनात्मक गुण एवं महाजागतिक संगीत ये दुईटा के मिश्रण हेले जाकि सेटा संस्कार पाइबा एवं संस्कार पाइकरी जहाँ आम सृष्टि करिमा सेटा होची सांस्कृतिक परंपरा हेबा अज्ञात रे हो समस्या हो डाल खाई बाजले बुढ़ार छाती भी खाए
କାଁରେ ବଲବା ଗୋଟ ଟିକେ ହଲେ ଦେବା ତାର କାରଣ ଭିତରେ ଥିବାର ଧ୍ୱନି ଯେନ୍ଟାକେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲିକିରି ବୋଲୁଛନ୍ ସେ ଧ୍ୱନି ତ ବୁଢ଼ା ନେଇ ହେଇ ଶରୀର ସିନା ବୁଢ଼ା ହେଇଛେ ସେନ କମ୍ପନ ହେଇଯାଉଛେ ସେ କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ହେବା ସେ ଝୁମି ଯାଉଛି କାହାକେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ଧୀରେ 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 ଆମର୍ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ତାକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକିରି ଆମର୍ ବାଗରେ ଯେନ୍ମାନେ ମୂର୍ଖିଆମାନେ ରହିଲୁ ମାଟିକି ଯେନ୍ମାନେ ଭଲ ପାଇବାରଟା ଆମର୍ ବୟସରା ଥିଲା ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ମୂର୍ଖିଆମାନେ ରହିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜହକରି ଗାଲି ଗୁଜର ଦେଇକିରି ଯେନ୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକେ ଗୋଟେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆମର ସଂସ୍କାରକେ ବୁର୍କୁଟା ଦେଇକିରି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଗୋଟେ କରବାର ଢଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ ଯେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ତିହାର ବାର ବେଲବୁଲରେ ଯାଇକିରି ହେସି ମଦ ପାଣି ଟିକେ ପିଇକିରି କେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ନଚା ଡେଗା ହେଲେ ଯାଇକିରି ହେସି ଭାଷଣ ହେଲେ ଯାଇକିରି ହେସି କିନ୍ତୁ ନୀରବ ଭାବରେ କେନ୍ସିଟା ସାଧନା ନାଇଁ ହୁଏ ଆରେ ନୂଆ ତ ଖାଇଲା ବେଲବୁଡ଼ାକେ ଢୋଲ ନିଶାନ କେନ୍ ବାଜଲା ଦଶରା ନେଇ ଆବାର ତାକୁ ଢୋଲ ନାଇଁ ବାଜେ ଆମର ପୂର୍ବ ନିୟମ ଥିଲା ଦଶରା ଢୋଲ ବୋଲିକିରି ତାର ନାଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୂତ ମାସେ ହିଁ ଢୋଲ ବଜେଇ ଦେଲାନ ଇନ କାଣା ହେଉଥିଲା ମହାପୁରୁନିକେ ଯାଇକିରି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିଲୁ ବିନା ତରଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ଯେନ୍ଟା କିରଣ ନେଇ ଲାଗୁଥେଇ ଖୈରଣ ନେଇ ଲାଗୁଥେ ହେଟା ନେଇ ବଜାଉଥେଇ ପୂର୍ବ ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେନ୍ତା ପୁରା ଭୂତ ପୂର୍ଣ୍ଣି ହେଇଯିବା ପିତୃପକ ଆରମ୍ଭ ଯେନ୍ତା ହେବା ଏତ୍କେ ତାର ଏତ୍କେ ମୂଲ ହେବା ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଉଠବେ ଏବଂ ମୂଲ ଦଶରା ଢୋଲ ବାଜଲା ନ ବୋଲିକରି ଏତ୍କେ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବା ଯେ ଦେବୀରେ ଆଇବା ଦେବୀ ଦେବତାର ପୂଜା ପାଠ ଅଛନ୍ ଆଚୁନ୍ ଖୋଲବା ବୋଲି ତାର ଏକ ମାସ ପରେ ଫେର ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ପୁରୁଷ ମହାପୁରୁ ଫେର ଉଠବେ ତ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୱନି କୁଣ୍ଡରେ ଅତଏବ କରି ସଂସ୍କାରକେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କର୍ମା ସଂସ୍କାର ତ ଆମେ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କାର ଲୋକ କାରଣ ମହାପୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ପୁଅକେ ପଠାଲେ ଆମର ଆଡ଼େ ତୁଇ ରାଜ କରବୁ ଯା ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମା ତ ଆମର ଆଡ଼ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅତଏବ କରି କୌଶଳର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବାର ଏବଂ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ଜାଣିଥିବାର ହେତୁରୁ ଏ ମାଟିର ନା ବି କୌଶଳ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କୌଶଳଟା ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ରାଜନୀତି ଆଦି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ବୈଦିକ ଯୁଗକେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି କେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ଇତିହାସକାରମାନେ ଟିକେ ବୁଝୁନ୍ ଏବଂ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଯଦି କହିଲା ଯେ ଭୟଲା ଯେ ରେ ବାବୁ ଇ ଜଗତରେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ ରେ ବାବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା କାଣା ଥିଲା ବୋଲେ ଖାଲି ଶବଦ ଗୋଟେ ଶୁଭୁଥିଲା ରେ ବାବୁ କିଛି ନାଇଁ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ହେଲା ଶବଦ ଏବଂ ଶବଦର ବିଜ୍ଞାନର ଅୟମାରମ୍ଭ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ଲୋକ କରିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହିଂସାଧାର ହଉଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଗ ଅଛେ ଏବଂ କୌଶଳ ମାଟି ହିଁ ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାଇଛେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବୋଲଛୁଁ ଯେ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ଆଜକାଲି କାଁ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଭେଦି କଥାର କିଛି ନେଇନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେଇଛି ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୂଳ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେ ଫିଜେ ଅଗୁଡ଼ମ ବଗୁଡ଼ମ କରୁଛୁ କରୁନୁ ଆମେ ମନା ନାହିଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକେ ତ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବୟସ ହେବା ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରବାକେ ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ପାଉଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଗରୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ବା କାରଣ ଇଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଫୁକା ଝଡ଼ା ଇଟାକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଅପମାନିତ ହେଉଛୁ ଯେଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଫେରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ আর ଦିଶଲା ଆଖି ଗୋଟେ ବିଚିଛି ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବେଲେ କାଣା କେନ୍ତା କରି ସେଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣବାର୍ ତାର କିନ୍ତୁ ଇଟାକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ହେଲା ଇଟା ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ଇଟା କାଣା ହେଲା ଧୀରେ 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 ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ରୂପ ନେଇଗଲା ଏ କଥାରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟିକ ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ଆପଣ କହିନେପାରନ୍ ବାଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁକି ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଖେଚିରି ମୁଦ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମରୀ କରବାକେ ପଡ଼୍ସି ତେବେ ଯାଇକରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦରେ ଅଛେ ଆମର ମଧ୍ୟ ହେନ୍ତା ଅଛେ ହଲିଆ ଗୀତରେ ଉଚ୍ଚା ଗୀତରେ ରଡ଼ବୁ କିନ୍ତୁ ଆକଟ ବାକଟ ମା କଟକ ନାରୀ ଏହି କନ୍ୟାଟି ଆମ୍ବରି ବୋଇଲେ ପାଖେ ପାଖେ କହିବୁ ଆମର ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତାର ସ୍ୱର ଅଛି ଭିନ୍ନତା ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଚାଷ କରବାର୍ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି
गंध मध्य अच्छे प्रत्येक विभाग ध्वनि विभाग के 6 भाग करागला एवं शब्दाद्वैत जेनता 6 भाग है सत्ताद्वैत के मध्य 6 भाग कलागला एवं विज्ञान द्वैत के मध्य 6 भाग कर 36 18टा करी तापर 18 उपनिषद काना काना वेद वेदांत 18 पुराण अष्टादश पुराण इत्यादि इत्यादि जन्म नहीं आज भी आप देखुन मंत्र जो कर्मकांड भी देखुन बिना प्रकृति डाल मेरा नहीं लगले चौल दाल नहीं लगले खाली मंत्र मंत्र थी कैंसी पूजा आराधना नहीं पार्बार कलश स्थापन कले लगुचे से प्रकृति पूजा करवा प्रकृति गोटे डमी प्रकृति के नहींकरी गोटे जेनता जल स्थल आकाश के निर्णय करे जेनता कलश स्थापन करा जाए बणे नारायण रुद्र अंबिके भास करे तथा बोलिक आम करूँ रचय करी ई संस्कृति अपसंस्कृति एवं खाली माजी मुजा देकर पालिश करदे आर गोटे संस्कृति एकदम बिल्कुल बृहत संस्कृति यहाँ बोला नहीं हुए समस्त को लेकर जावा पड़वा आमर संस्कृति बहुत बलवान आमर संस्कृति मध्य चिंतन मंथन आम टी दुर्बलता रही जाइए आमर भितर आम कर नहीं पार्बार बोलिक आम कर नहीं पार्बार तार आम प्रचार प्रसार नहीं कर पार्बार इतना हुए तो आम टी दुर्बल थी पारू मुई गोटे जगार विनम्र भाव में कहमी जे ध्वनि विज्ञान पारंगमता नहीं है शब्द ध्वनि जदि निजर आयत्ताधीन नहीं हुए प्रत्येक परिवेश भौगोलिक परिवेश एवं इतिहास के मध्य आम दृष्टि दे नहीं पारू जेन इतिहास लिखाई से जगार था पुनः इतिहास लिखा जाऊ जे ध्वनि विज्ञान संस्कृति संस्कार अयमारंभ एवं तार प्रचार प्रसार लगी केन केन जगार केन्ता केन्ता कर आई आर केन्ता केन्ता कर प्रकाश करी कुरिया ठानु माइजी मनुष्य मिसवा ठानु जल भितरे पानी भितरे माइजी मनुष्यर लिंग केन्ता कर चिन्हले पुष्प गंधरे तांकर एकात्म हेबार लगी केन्ता कर ज्ञान पाइले ई कथा मान के सब पासरी जी खाली आम काଣା बोले आम हे आड़ लोक बोलिक बोलदे तो नहीं हुए ना आमको जानवा के पड़वा ये भूमिर महत्व कारण ई जेन माटी भितर संस्कार अच्छे सब बेले से भितर जेन धनात्मक गुण दूचे आग फुटी पड़ूला एवं कांदुची जे मोर पु मैंने होकर मत तुम्हें 2 नंबर देखुच आर तुम्हें अन्य जगह देखो अच्छा इतिहास कथा आम टिके आलोचना इतिहास प्रमाण कहीं प्रमाण आज्ञा कहीं तो जने लेखबा किए लेखले जिक्री अच्छा बिल्डिंग हेले जेकरी के घर द्वार थिले जेकरी आपण कि चिना हंस गरु गरिया अस्त्र शस्त्र देखले जेकरी आपण इतिहास कहबे हे खोल के ने कहन इतिहास बोलिकरी जेनता डालखाई डाछन हजी गलानो डालखाई कांसी जने को नारे ना को नामित कर देलनो गोटे विराट परंपराटे अच्छे जे त्रिपालासुर किए थिला हरिशंकर केन जगार सेटा हेतला आर कांची लगी 64 जुगनी जन्म होइकरी केनता करी त्रिपालासुर को हत्यारो आरंभ होइकरी डालखाई हला ए कथा तो आज लुटकी गलानो के तो नहीं जानबान आम आमर कहबार मतलब है समस्त जिनिस को गोटे भाषा गोटे मनोरंजन खाली भरी देले नहीं हुए जेन 4टा विभाग अच्छे आध्यात्म विभाग आत्मचिंतन विभाग ताके मध्य स्थानित करा समाज गोटे अच्छे ताके सामाजिक विभाग मुख्य गोटे चिंता करा अर्थनैतिक विभाग अच्छे से जीवार खाबार व्यवस्था करा पारे संगीतज्ञ जदि नहीं बचवा रात दरबार जदि पूजा नहीं पाइबा बोले नहीं हो पारे आर्थिक व्यवस्था मध्य चिंता कर मनोरंजन चिंता करमा तारपर फिर खंड खंड भीतर भीतर के आनमा अतएव जदि आम इतिहास कथा के जदि कहूँ प्रत्येक गोटे गोटे जगार गोटे गोटे देवतार ना अच्छे एकदम देवतार पूजा की आदि भाषा ताके लाका बोलसन एवं से देवी देवता के जेतकी लोग मानसन सेटाके इलाका बोलसन समले इलाका पाटना पाटनश्री इलाका पाटखणा इलाका ई इलाका मानकर ना मान अच्छे ई इलाका मान को नहींकरी गोटे गोटे ध्वनि गुण अलग है कारण भौगोलिक परिस्थिति अलग अच्छे एवं सबु जगार फिर 3टा पूजा मध्य जनता होती शब्दाद्वैत सत्ताद्वैत एवं विज्ञान जनता होती हेन्ता आर 3टा पूजा मध्य होती केन्ता मंतर जंतर आर तंतर आप देखुन
ମନ୍ତର ତନ୍ତର ଯନ୍ତର କରିଦେବାରେ ନେଇ ଯାଏ ତାର ପାସ୍ କିଏ ଏଇଟା ଗୁନିଆଟେ ଗୁନିଆ ବୋଲେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକେ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲମା ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଗୁଣିଆ ବୋଲେ କାଣା ଗୁଣି ଗୁଣ ଥିବାର ତ ଦେହରି ବୋଲେ କାଣା ଯେ ସତ୍ତା ଜ୍ଞାନ ଅଛେ ତାର ଇନସାଇଟ୍ କେନ୍ତାକରି ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ କରିପାରବା ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛେ ସେଟା ହଉଛି ଦେହରି ପୂଜା କାଣା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯାକେ ଜାନ ଅଛେ ପୂଜାରୀ ଝାଙ୍କର ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ତ ଝଙ୍କୃତ କରବାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯାହାର ଧ୍ୱନି ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଝଙ୍କାର ଆମେ ନାଁକେ ବୁଝୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନା କାଁ କରି ଦିଆଗଲା ନିଏ ଜାନବାର ତାର ଆମେ ନିଏ ବୁଝୁ ତାର ଆମେ କେବେ ବି ନାଇଁ ବୁଝବା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ କେ ପାଟମେଶ୍ୱରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର କେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର କେ ସମ୍ବଳପୁର ସମଲ ଆର୍ ସମ୍ବଳ କାଣା କାଣା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ ନିଏ କରୁ ଯେନ୍ମାନେ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ କରିକରି ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ଇଟାକେ ଆମେ ବୋଲୁଛୁ ଯେ ଗଛକେ ଗଛ ହିଁ କାଟ୍ସି ଯେହେତୁ ଟଙ୍ଗିଆର ଗିଜାଡ଼େ ସେ ପଶିଛି ଆମେ ଯେନ୍ ବୋଲୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ସଂସ୍କାରିତ କର୍ମା ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନ୍ତାର କ୍ଲିଅର ଆମେ ନାଇଁ କରିପାରବାର ତାର ତ ତେଣୁ କରି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକେ ନେଇ ଦେଖିକିରି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ବାହାରେ ନିବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଲର ତଳେ ଗୋଟେ ଇଲାକା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଇଲାକା ଭିତରେ କାଣା କାଣା ସେନ ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଲୋକ ତାହାକେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାର ଯେନ୍ ଇଲାକା ଏବଂ ସେ ଇଲାକାକେ ଆହୁରି ଆସି ଯାଇଥିବାର ଯେନ୍ ପାଖର ଗାଁ ଗାଁ ମାନେ ସେ ଇଲାକା ଭିତରେ କାଣା ଅଛି ତାକେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁନ୍ ଆପଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆର୍ 7 ଲୋକ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ 9 ନମ୍ବର ସେ ଲେଖାଟା ପ୍ରମାଣ ହେବା କି ନାହିଁ କେହି ନେ ଲେଖବାଟା ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ମାନ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେମାନେ ହିଁ ଲେଖୁଥିବେ ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଇ ବଜାର ମହତ୍ଵ କାଣା ଆରେ ଭୀମ ବହି ଭଳିଆ ଅନେକ ମହିମା ଧର୍ମ ବାଲା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକେ ଯେ କହୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ ଅକ୍ଷରୁ ଢୋଲ ଜାତ କେନ୍ କେନ୍ ଅକ୍ଷର ଧନାତ୍ମକ ଗୁଣ କାଣା ହଉଛେ ଢୋଲ ନିଶାନ ଟିମକି ତାସା ମୁହୁରୀର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖୋଜବାକୁ ପଡ଼ବା ଇତିହାସ ନାଇଁ ନ ବୋଲିକିରି ଉଷତ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ଆର୍ ସବୁ ଜାଗାରେ କେନ୍ ମାରାଗୁଡ଼ା ପାଇମୁ ଯେନ ଯେ ଲେଖି ଜାଣିଲା ତାରଟା ବଡ଼ ଯେନ୍ତାକେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କର୍ମା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମ ପାହାଡ଼କେ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ହେଟା ଗୋଟିଏ ଆର୍ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଯେନ୍ତାକେ ସରିତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବାବଦରେ ତାର ନାଁ ଅଛି ଏଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ନାଁ ଗନ୍ଧି କିଛି ନାଇଁ ପଡ଼ଲା ଆଠଗାଁର ଜମିଦାର ଧରମ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ତାର ନାଁ ଏବଂ ତାର ସମୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ତାର ନାଁ ନାଇଁ ପଡ଼ଲା ଯିଏ ଲେଖଲା ସେଟା ଇତିହାସ ହେଉଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ନିଜର ଇତିହାସ ଲେଖୁନ୍ କୌଶଳ ମାଟିର ଇତିହାସ ଲେଖୁନ୍ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିହାର କାଁ କରି ବୋଲିକିରି ଘା ପଚରଉନ୍ ଇ ତିହାରଟା ପରମ୍ପରାରେ କାଁ କରି ରୂପାନ୍ତରିତ ଘା ପଚରଉନ୍ ଯେ ଏଇଟା सोच देखबार नाचबार ये धोरा धांगड़ी कर खाली खेल करबार जगह कि थी प्रकृति यार मनुष्य संगे तार किसी संपर्क अच्छे ये जीव जगत संगे किसी अच्छे क्या फटा यात्रा तो आम केवे नहीं करबार करूँ किंतु गाँ कहली एवं भी हो गाय मान को फटा नहीं लगवा बोली भुगा टुबा धरी बोजा गोजा बोझे गाँ मुड़ा दीजिकी बाड़ा गचे से भुगा टुबा को उले जिकी आसन हेटा भी तो गोटे यात्रा केनता आमर मन के नहीं लगवा जेहेतु हेन आमर उषोधान नुआर बाट नहीं न चैत मंगला देवी देवता नाचलाटा आम करुचु कुटा पिटे हेलाटा हेटा नाचरे आम गाना बाजान कर दौचु किंतु तार अंतर्निहित ध्वनि साधना करवा कर बाह्य अनुशासन केन्ता कर दरकार आम तो नहीं बुझेना मंगल करबार लगी हेले अनुशासन केन्ता कर हबार कथा जोगक्रिया केन्ता कर हबार कथा से जेन सेते बेले सेमानकर जेन धारणा ताके तो पुनरुद्धार आम नहीं करबार ता जदि करिथिबे जेन माने तांको फेरका प्रणाम करबी किंतु जे नहीं करबार तांको मु तुम कहमी निवेदन करी जागे उठुन आहरी आगे चालू कौशल एंता नुहे बढ़िया कथार मोर सोर पड़ला छन जेहेतु आज इंद्रमणि साहूकर रामायण कथा पड़ुची आर आज जन बढ़िया कथा कहते संदीप बाबू कहते संदीप कुमार कहते जे आज्ञा जेन देसी जिनिस माने जेतकी जेतकी हेटा के आप गायबार बजाबार शिखुन नुआ नुआ कथा पछे करबे
मोर ठीक अच्छे सुर पड़ा गोटे गौलिया रामायण कथार मुझे आपको कहमी जे गौलिया रामायण टी बहला अंगद बहला हब दत्ता कहमी मुई कथाटे समुद्र पर पकईदमा बढ़े लमे पटाटे बहला केते इजिली से कहीदेला केते कच कच हो समुद्र ऊपर तो पटा गुटे पकईदे तो भरकू भरकू चारिक पलामा एत क्या कच कच जाम बोला हरे बाबू एंता केन्ता कहसु इ 100 जोजन लमा पटा इनो केन पासु देखुन केते सरल भाव में लोकंर मुख से लोके जानीपारे आज इंद्रमणि साहू कथा पड़ीचे किंतु आमे काण करूँ नहीं अन्यान्य भाषार संस्कृति के आमर भाषार ट्यूनिंग सुर साइड आमरटा आमर बजा गजा आमे धर्मा आर का करमा सेन गायला बेलके दूसरा केनालर भाषा साहित्य के नहींकरी अनुष्ठान करमा आरु नचौथमा गाउथमा आरु आज नवान्न कलु आज रामचंद्र पलि आले परदिन कृष्ण महाप्रभु पलि आले बोलुचु किंतु आमर भाषार महाभारत आमर भाषार रामायण आमे केते लोक बुझमा आकट बाकट माँ कटकनारी यही कन्याटी जो आम्भरी जो जो गो माँ बापे तम शिर को डरु आंबे आंब शिर जे कि करे 12 पर्वत टाणी ने केते लोक बुझीचु क्षीर लाई आखेल माँ बाई बाई गले ऋषि आगो माँ पियूसी ये किए जाइंजु इटा क्या खेचड़ा ये जे पारी चाण लिखिदेला निज संस्कृति के बचावाले आकट करिछे निजर आगंतुक भविष्य वंशधर मान को कहीचे ए आकट कर आकट बायकट कर आकट बाकट वहाँ कटक नारी जेहेतु आमर खाँसले चेकले सबू कथा कले माँ अतएव करी आमर माँ इनर कथा के चिंता कर जेन जन्म ठाणु मृत्यु पर्यंत माँर प्राधान्य अच्छे जेन टुकी पर भेसी गोटे टुकेल जदि सामर्थ्य हो गला ताके देवत्व प्रकाश करवार लगी केते आत्मबली दौन से माने केते स्वार्थ त्याग करुछन से टुकेल के देवता के प्रथम समर्पण करें आधुनिक सभ्यतार लोक करें कारण से आएले जे से ज्ञान नहीं आवा से गोटे धरित्री से माटिर संस्कृति संस्कार करवा तार पेट ठीक थे तार गर्भर जहाँ जहाँ थे समस्त समस्त देवता हे क्या चिंताधारा इटा काना वेदर कथा नुहे पुरुषा पुरुषा पलि जाइए बहुत समय एवं इतिहास दायित्व नौन इतिहास लेखुन एवं संस्कार जेन मान संगीतर दिगरे जेन मान मातुछन तांकु एकदम पूरा मुड़िया मारिक कहनी लोग पसंद कले जे आम एंता करूँ ना लोग पसंद करवे आमर जी बहन के पसंद करवे इटा नुहे आमर इन देवी है आमर इन जाही देखबे मार मंदिर जहगरी पाइबे आर ये टुकेल मान को एंता करिक ना टुकेल मान को नचो नाचबे तांकर स्वाधीनता रे समान नाचबे सुसंजित भाव रे नुहे एवं आउ गोटे कथा कहमी जे भल करी बुझुन जे ई जेतकी जाकर ध्वनि तत्व पर जेतकी जाकर कथा आमे आलोचना करू थाई ई भितर शास्त्रीय तत्व काना अच्छे काए एवं जेन शास्त्र वैदिक जुगर लेखा गला तार आगुर जहाँ जहाँ अच्छे ताके लेखले आउ गोटे नुआ शास्त्र हो पार्बा काए इटा माने आउ टिके भाव एवं ध्वनि तत्व के बुझुन फोक बोलिक कहीकि लॉलीपॉप खाइबार चिंता नहीं करूँ खाली जी जीवनटा के बंचईदे आपण बंचीगले आपणकर गोटे अंचल बंचीगले ना गोटे परिवार ना गोटे जाति बंचीगले ये मैट ने बचे कुशल मैट के बचाबार लगी जेहेतु सबू आपण कमई जीवे किंतु खाइबारटा देला बेल के मैट ही देवा निश्वास जो ने पवनटी को मैट ही देवा कथाटी को जेन दुपद कथा कहन हेटा मैट ही देवा अतएव करी माँ एट माँ एवं एट ट इटा के बुझुन एवं मातृत्व प्रति सम्मान दो एवं समस्त संगीतज्ञों भाषार कविता प्रबंध बहुत लिखुचु एवं समस्त टार्गेट वाक्य गठन शब्द उच्चारण कौन सी गोटे अन्य भाषा रे थिबार गोटे प्रणाली के अनुकरण करके आम लिखुचु हम ए बुआ अरे बाबू
এটা ଏନ୍ତା ହେଲା ସେଟା ଏନ୍ତା କରବୁ କି ସେନ୍ତା କରବୁ ବୋଲିକି ଯେନ୍ ଶବ୍ଦଟା ସ୍ପିଚ୍ ହେଲା ଆମର ଶବ୍ଦ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ହେଇପାରବା। ଆମର ଶବ୍ଦ କାଣା ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଲିପିର ଧାରା ଯାହା ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଆଇଛୁଁ ତାକେ ରୂପାନ୍ତର କରି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଥିରୁ ଟିକିଏ ବାଗିର ଅବସର ନଉ ଲୋକେ ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା ସାହିତ୍ୟର ତାର ଧ୍ୱନି ଆସୁଛି ସେଇ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ ସରଳ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଏହେତେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଲେଖୁନ୍। ଆମେ ଇଟା ଯଦି କରିପାର୍ମା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମିଠାସ ଭାଷା କେନ୍ଟା ବୋଇଲେ କୁଶଲି ଭାଷା ଏ ଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାର୍ମା। ଆମର ଗୋଡ଼ ଚଲାବାରଟା ଆମେ ଡାଲ ଖାଇ ଦେଖନା ହେତ୍କିନ ଆମର ସୀମିତ ବୋଇଲା ଆମେ ତ ଡଣ ନେଇ ଦେଖି ଆମେ ତ ବାହାରମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନେଇ ଦେଖବାର୍ ଆମେ ତ ରଙ୍ଗୀ କୀର୍ତ୍ତନର ଗୋଡ଼ ନେଇ ଦେଖବାର୍ ଆମେ ତ କେବେ ଝୁଲବାରଟା ଆମେ ତ ଆମର ସଜନୀ ଗୀତରେ ଝୁଲବାରଟା ତ ଆମେ ନେଇ ଦେଖବାର୍। ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତ୍ୱ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ପାଠ ଅଛି। ଖାଲି ବହି ଲେଖା ହେଇଛେ ପଞ୍ଚପାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତମର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି 5 ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଛନ୍ଦ ନେବେ? ତିସ୍ର ଚତୁରସ୍ର ମିଶ୍ର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯେନ୍ 5ଟା ଛନ୍ଦ ଭେଦ କହୁଛେ ହେନ୍ତା ଇନ କେତେ ନେବେ? ବୁଝବାର ଲୋକ ଦରକାର। ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ ଖୋଲିକିରି ମନ ଖୋଲିକିରି ଆମେ ବିଚାର କର୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକେ ଛୁଇଁମା ଇତିହାସକେ ଆର୍ ଥରେ ଦେଖ୍ମା ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ନେଇକରି ଭାଷାର କେନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ଧ୍ୱନି ଗୁଣ ହେତୁରୁ ସେ ନୂତନ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ନେଉଛେ ତାକେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କର୍ମା। ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ମାଟକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଦେଖୁଛି ଆମ ଛୋଟଟେ କଥା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ନେମି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମୁଇଁ ଏତେ କଥା ଜାନେନି ଇ ଭେଟ୍ ତ ଆସନ୍ ଘାଟ କାଁ କରି ଆସନ୍ ଲାସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇଆଡ଼େ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାଣିବାର ଚାଲ ଘାଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଗାଧେଇ ଯାଏସୁଁ ଆମେ ଘାଟକେ କପଡ଼ା ନେଇ ଦେସୁଁ ଦଶା ଟୁଟକେ ଘାଟକେ ଦଶା ଘାଟ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ମୁଇଁ ଘାଟ ଇଥିରେ ଜମକ ଶବ୍ଦ ଭେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ଘାଟ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗବା ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣିବାର ଭେଟ୍ ଭୁଟା ହେଲେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଖାଲି ଭେଟ୍ରେ କାଣା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଦେଲେ କାଣାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଘରକେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲଟେ ଲୋକଟେ ଯଦି ମାନିତା ଲୋକଟେ ଆଇଲା ବୁଢ଼ା ଡାକୁଛେ ଏ ନନି ଆ ତ ଏଇଟା তোর কোকা শ্বশুরটা লাগবে কি তোর কোকাটা লাগবে ভেটতে হতো বেলে ভেট বলে ହେଲା ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବାଟା ମୁଡ଼ିଆ ମାରି ଦେବାରଟା ଘାଟକେ ଫେର କାହିଁ ଯିମୁ ଘାଟ କେନ୍ଟା ପର୍ବତର ଘାଟି ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ୁଛେ ସେଟାକେ ବୋଲୁଛନ୍ ଜୀବନ ମରଣର ସମସ୍ୟା ସେଠିକେ ଘାଟ ବୋଲୁଛେ ନିଷ୍କାସିତ ଯେତ୍କି ବହିଷ୍କାର କରବାର ଜିନିଷ ଯେତ୍କି ସବୁ ଘାଟେ ଆସି ଅତଏବ କରି ଏନ୍ତା କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାମାନେ ଅଛେ ଏନ୍ତା କହିବି କେତେ ଇଟା ବଲବି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଆର୍ ନାଇଁନ ତେଲ ସରିଯାଉଛେ କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଆର୍ ବାଟ ନାଇଁନ ଏବଂ ଆମକୁ ବୁଝବାର ଲୋକ ବି ନାଇଁନ ଆମେ ଖୋଜିକି ଯଦି କିଛି କରବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଇଲେ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକରି ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମାହୋଲଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାନ ଯେ ତାକେ ଆମେ ତାକେ ଧରାମୁ ବୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେତ୍କି ଆର୍ ଇଟା ନାଇଁ କାମ କରବାର୍ ନ ସେ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ ସେ ତେଲପେରା ଯେନ୍ତା ଟୁପର ଲାଗିଥିସି ସେ କାହିଁ ଯାଉଛେ କେତେ ଦୂର ଗଲାନ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲାନ ତାକେ ଜଣାନ ସେ କିଦୁରୁଛି ହେନ୍ତା ହେଇଗଲୁନ ଆମେ ଆର୍ ଟିକେ ଆସୁନ୍ ଫିର୍ମା କୌଶଲକେ ଜାନ୍ମା ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଜାନ୍ମା ସଂସ୍କାରର ଧାରା ଜାନ୍ମା ସଂସ୍କୃତିକେ ଚିହ୍ନମା ଏବଂ ନିଜେ ସଂସ୍କୃତ ହେଇକରି ଫେର୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କର୍ମା ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁଁ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଇତିହାସ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାରଣ ଆମେ ଜଣେ ଯେହେତୁ ରାମାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ବି ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ କୌଶଳ ମହାଭାରତ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ କୌଶଳ ଏବଂ ଆଦି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଠାରୁ ଯଦି ଆଦି ଯୁଗ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଧରି ବି ନେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକେ 420,000 କୋଟି ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଉଡ଼ା ଦେବେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାଇଁନ ଏ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଯଦି ସଭ୍ୟତା ଶୂନ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯଦି ଆଇବେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆଇଛୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମକେ ଚିହ୍ନବାର ଲୋକ କିଏ ନାଇଁନ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲେ ଆଜକାଲ କାଣା ଯେ ଆମେ କେନ୍ତାରେ ଯେ ସେଟା ନାଦେନ ବିନା ଗୀତମ୍ କାଣା କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ମୁଁ ସେଟା ସେ ଆଲୋଚନା କରବାର ସମୟ ନାଇଁନ ଅତଏବ କରିକି ମୁଇଁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରମି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରମି
যে সংস্কৃতি যদি বଞ୍ଚি রহবা ভাষাকে মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া ভাষা যদি বଞ୍ଚি রহবা ধ্বনি বিজ্ঞানকে মধ্যে মনে রাখবা পড়বা আর ধ্বনি বিজ্ঞানকে যদি মনে রাখবা পড়বা তাহলে ভৌগোলিক স্থিতিকে মধ্যে জোর দেওয়া পড়বা এবং ভৌগোলিক স্থিতিকে যদি আমি জোর ଦେଇଛୁ ইতিহাস আর্টসরে লেখবাকে পড়বা ଯାହା ଇତିହାସ ଲେଖିଦେଇଛେ ସବୁ ସାମନ୍ତବାଦର କଥା ଲେଖିଛେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନେନ ଯାଇ ଆସିଲେ ଆରେ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି ମେଛା କାଁ କରିଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଭଦ୍ର ବାଲେ ଅଣାଣିଛେ କାଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ତ ଦିଗୁଡ଼ିଆ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଭାସି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲେ ହେନ କାଁ ଭଣା ବି ତ ଥିବାର କଥା ବଦଳ ବି ହେଇପାରିଥିବେ ସବୁ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଅଛେ ସେ ଯେନ୍ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମରଟା ବି ଆର୍ ଟିକେ ଖୋଜୁଁ ମନ ଚେତନ ଦେଇକରି ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଁ ତେବେ ଯାଇକରି ସଂସ୍କୃତିରେ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରବାରଟା ଇ ଯେନ୍ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ଯେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିରେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁଁ ଏବଂ କାହାକେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁଁ ଯେ କୋଶଳେଇ କବି ବାଲ୍ମୀକି ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଯେନ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେନ କେତେ ବ୍ୟାକରଣ ବାହାରିଲାନ କେତେ ଅଭିଧାନ ବାହାରିଲାନ ସବୁ ବାହାରୁ ଆହୁରି ବାହାରୁ ବାହୁରି ଲେଖା ହଉ କବିତା ଲେଖା ହଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖା ହଉ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଆର୍ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉ କାରଣ ସଂସ୍କୃତିଟା ମନୋପଲି ହେଇଗଲାନ କିଏ କାହାର ବେଶଭୂଷାରେ ଦେଖି ଯାଉଛେ ଆର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚିଦେଲେ ବୋଲଛେ ମୁଇଁ ଆଦିବାସୀ ହେଇଗଲି ଯେ କିଏ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଠକି ଦେଉଛେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ଧରି ପକାଉଛେ ମୁଇଁ ହେ କୋରାପୁଟିଆ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆରେ ବାବା ପହଲା ବିଚାର କର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ଗୁଣ ଟୁଣେ କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁ ଯେ ଢାପର କଥା କହିମି ବୋଲେ ଏଟା କାଟୁଡ଼ୁ ଏଟା କାଟୁଡ଼ୁ ଏଟା କାଟୁଡ଼ୁ ବୋଇଲା ବଜନାର କଥା କହିମି ଢୋଲ ବାନ୍ଦର କଥା ଢୋଲର କଥା କହିମି କି ଜାଣି ଜାଗି ନାକେ ଜନି ନାକେ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଧ୍ୱନି ମୋର ବୋଲ କେତେ ବାଣୀ ବଦଳି ଗଲାନ ମାନ୍ଦଲ କହିମି ବୋଲେ ଇଦା ଧିରି ନାନ୍ଦା ଧିକ୍ ଜାଗିରି ଦାଦାର ନିନ୍ଦା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିମି ଜଣ ତା ତ ଧଇଆ ତ ଗିଗିଡ଼ି ଜାଗି ତା ତ ଧଇଆ ମୃଦଙ୍ଗଟା କହିମି ବୋଲେ ଗିଗିଡ଼ି ଜାଗିନା ଝିନି ନାକ ଚେନି ନାକ ଜାଗିନା ଝିନି ନାକ ରଙ୍ଗି କହିମି ବୋଲେ ଦିଜମ ତାର କେଟା ଚିନ୍ତା ଖେଇତା ଧୋ ତାର କେଟା ଧଇଆ ତା 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 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ଇଟାକେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବା ସାହିତ୍ୟ ଇନୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୱନିର ନାମକରଣ କରିକିରି ଯେନ୍ ବାଣୀଟିକ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ସେଟାମାନଙ୍କୁ ବି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉ ଏବଂ କୌଶଳ ସଭ୍ୟତା କୌଶଳ ସଂସ୍କୃତି କିଏ ଠିକ୍ ମୋର ମନେ ଅଛେ ଦିନେ ବିରଞ୍ଚି ବାହାକ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପୁରରେ ନାଚୁଥାନ୍ ମୁଇଁ ସେନ୍କେ ଯାଇଥାଏଁ ଏବଂ କିଏ ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଟେଢ଼ା ପଦେ କହିଦେଲା ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ହରେ ବାବୁ ସାଇକଲର ଟାୟାରକେ ସିନା ଚିପି ଯିବୁ ବୋଲେ ପମ୍ପ ଅଛେ କି ନେଇ ଅଛେ ଜାନବୁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ାଟା କାଁରେ ତୁ ରେଲ ଚକାକେ ଚିପି ଯାଉଛେ ପବନ ଭରିଛେ ଅଛେ କି ନେଇ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତୁ ବିରଞ୍ଚିକେ ପଡ଼ି ଆଉଛୁ ଆର୍ ଯେ ପଦେ ଅଧେ ଠଟରେ ଦେଉଛେ ତୁ ନେଇ ପଲାବାକେ ବାଟ ପାଇବୁ କାଁ ଇଟାର ହେନ୍ତା କଥା ସାଇକଲ ଟାୟାରକେ ଚୁପା ଯାଇପାରେ କୌଶଳ ସଭ୍ୟତାର ପମ୍ପ ଅଛେ କି ନେଇ ଅଛେ ଚିପା ନେଇ ଯାଇପାରେ ଅତএବ କରିକିରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ମୋର ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିବାର ଯେନ୍ ମନୋଭାବନାଟେ ଥିଲା ଯେହିଁ ତେହିଁ ତେହିଁକିରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିବା ଏଥିର ଉପରେ ଯେତିକି ଦୂର ହେଇପାରିଛେ ଅନେକ ନୋଟ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନେଇ ଦେଇପାରି ହଠାତ୍ କରିକିରି ଏଇଟା ସବୁ କାମ ହେଇଛେ ଫେର୍ କେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଲେ ସମସ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ କାଳ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ବିବିଧ ପ୍ରମାଣ ସହିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କରି ଇଟାକେ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମା ଏବଂ ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଯେନ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାଟେ କରୁଛୁଁ ଏବଂ ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ବୁଝାଏ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧେୟ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁଁ ହେନ୍ତା ଆହୁରି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରାଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାନିଯାତ୍ରାର ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ବିଭିନ୍ନ ନବଦୀ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେନ୍ଟା ବଢ଼େ କଥା କହୁଛନ୍ ଆମର କୋଣାଦୋ ହୁନ୍ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁନ୍ କି ଗଣ୍ଡ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର
ଖମ୍ବେଶ୍ୱର ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାରୁ ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ ସବୁ କଥାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଚେ ଯିମା ତଲେ ଖୋଲ ଉପରେ ଖୋଲ ଆର୍ ଖୋଲର ଖୋଲ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାତିର ଢୋଲ ଆମର ଜାତିର ଢୋଲ ଆମର ଜାତିର ଢୋଲ ଜୁହାର ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା।